अनुगुल जिले में अनुगुल पौरपालिका अंडर रे थिबा जो ई टॉयलेट है से ई टॉयलेट कौन पाई चालू ना जोटा कि आम दीर्घ दिन हम देखी आसुचु जे ई टॉयलेटा कौन पाई चालू ना जितेबाला ये विषय आम जी अबिका अच्छा पौरपालिकार जी अध्यक्ष अच्छा सीधा सड़क कथा हाँ से विषय कौन कहते ना म्युनिसिपालिटी जी टॉयलेट है टॉयलेट तो चलुची आमर यूरिनाल गुड़िक चलुनी चलुनी माने कौन है आम जो यूरिनाल कराई सब जगह सफिशिएंट पानी व्यवस्था हो पारे कहीं आम पीएचडी वाला पानी नहीं पानी रखिले विभिन्न जगह जो पानी सुविधा कहीं गोटे यूरिनाल कले जदि पानी सुविधा नाले यूरिनाल कर किसी माने ना ये फास्ट थिंग सेकेंड थिंग आमे चाहूचु ताकू किभली भाव में से अंचल जो सब क्लब अच्छी कि कौन सी मार्केट कम्प्लेक्स तांकर जो अच्छी संघ अच्छी को जरिया दवापाई देले कौन हम ना से मेंटेनेंस करेंगे जदि से अंचल धरतु बजार हो बसस्टाण्ड हो कि अमलापड़ा हो कि शिमिलीपड़ा हो कि हेमसरपड़ा हो से अंचल जो यूरिनाल है टॉयलेट है गुड़ाक से आम हैंड ओवर करने चाहूँ एवं 4-5टा लोक आम डाकिचु कथबार्ता से कहीं विशेष इच्छा प्रकाश करू ना बर्तमान आमर काउंसिल मीटिंग आलोचना होती दरकार पड़े आम बर्तमान सुलभवाला सहित भी कथबार्ता करूँ से ताड़ू किसी पैसा नहीं टंका हो 2 टंका हो जहाँ भी नौ नहीं मेंटेनेंस करा दरकार गोटे जिनस मोर हिसाब है टॉयलेट करदेवाटा बड़ जिनस नुहे कि यूरिनाल कराटा बड़ जिनस ना मेंटेनेंस कंटिन्यू करवाटा समस्त इंपोर्टाट तेणु मेंटेनेंस को आखि आगे रखी गुड़ाक कार्यकारी है बहुत खूब शीघ्र अति शीघ्र आम कार्यकारी कर पानीर व्यवस्था हो पारनी बोली पानीर व्यवस्था हो कहीं बर्तमान ता पाखे आम गोटे तो नलकूप खोली पारूनी किंतु आम पीएच सहित पीएचडी सहित परामर्श करुँ से तार पाइपलाइन जोटि जाइए आम कहीचु पाइपलाइन पकड़ाई से पाइपलाइन पकईकि पानीर व्यवस्था करूँ मु आशा कर खूब जल्दी हो आम आशा करूँ मसे 2 मास भितर आम कार्यकारी परिणत करूँ मुख्य जिनस आम चाहूँ खाली खोली देकर अपरिष्कार करार किसी आवश्यकता नहीं आम जिते खोलू पूरा भल रूपे खोलू और कंटिन्यू ताको ऑपरेशन करा एटा मेन जिनस जहाँ आप शुणुले अनुगुल जी पौरपालिकार जी अच्छा आमर काउंसिलर चेयरमैन जी अच्छा से कहले कि जे आमर पीएचडी डिपार्टमेंट को नोटिस करा जायछि जे आमर जेते ई टॉयलेट हेछि अनुगुल म्युनिसिपालिटी अंडर रे तो सही म्युनिसिपालिटी अंडर रे जेतिक टॉयलेट हेछि सेमानकु पीएचडी डिपार्टमेंट रे जदि पानी रो संजोग करा जाए ताहले आमे तुरंत यार यूज करिया पई आमे सहरवासी मानकु ओपन करूँ तो आम सीधा सड़क जिते पीएचडी ऑफिस को आसीलु तो ए पर्यंत ना एसडीओ सार अच्छा ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी अच्छा सी भी अच्छा आम जिते आम जा सीधा सड़क जेहेतु पहुँचलु सार को ऑफिस रे तो ये देखा पाइलु ना सार एठी ऑफिस रे फलक अच्छी जो सार अबिका दायित्व अच्छा ना फलक अच्छी फोन नंबर को कॉल कले भी फोन लगुना यापर आम संगे संगे उपरे जी अच्छा यही पीएचडी डिपार्टमेंट जी अध्यक्ष अच्छा सम बेहेरा सार तो संगे जोगाजोग कलु सी जहाँ कहले जे आमर म्युनिसिपालिटी जो ई टॉयलेट होती तो आम से कहीदेचु जे जोठी आपणकर ई टॉयलेट होती सेठी जो जगार ई टॉयलेट होती से जगार पानी कनेक्शन जो जगार हो पारुची से जगार आम करदेचु किंतु यही जो काम कर पीएचडी डिपार्टमेंट कहते बोधे जना पड़ना म्युनिसिपालिटी पौर अध्यक्ष जी अच्छा चेयरमैन सार तो तांकु जना नहीं जे पीएचडी डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर बोली तो आउ केतेटा जगार काम करना जोटि कि पीएचडी डिपार्टमेंट कहते जे जेतेबेले ई टॉयलेट काम करा जाइथिला तो से माने आमको ना पचारिक ई टॉयलेट करथिले तो तांकर जो जगार नहीं से जगार करथिले जहाँ फल पानीर कनेक्शन न होबारु आज पौरपालिकार जो ई टॉयलेट होती ताहा यूज करिपारुना एथरे आमे स्थानीय बासिंदा जड़े अच्छा सागर सीधा सड़क कथा बा ई टॉयलेट्र जेहेतु यूज होनी सहरवासी माने केते असंतुष्ट अच्छा आमे कथा बा दैनंदिन जीवन बर्तमान म्युनिसिपालिटी यूरिनाल किसी व्यवस्था ना जहाँ भी माने फिटा फिटा जमी पड़े ना जमा पड़ना
ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପକେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ୟୁରିନାଲ ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ୟୁରିନାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଟଏଲେଟ୍ଟା ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ସହରବାସୀ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ସହରବାସୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳର ଇ ଟଏଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ବିଧାୟକ ହେବାରେ ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ ମିଟିଂରେ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ କଥା ବି ଉଠେଇଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ଟାମଡ଼ା ହଉ, ବ୍ଲକରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କାମଟା ହେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରି କରେଇଲେ କାମଟା ଚାଲିବା ଦରକାର। ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି କରିକି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, କିଏ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, କି ତାଲା ଖୋଲିଲା ନ ଖୋଲିଲା, ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନା। ଇ ଟଏଲେଟ୍ ବିଷୟ କାଲି ବରପାଳରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ହେବି। ତୁରନ୍ତ ଯେତିକ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ସଫା କରି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଖୋଲାଯାଉ। ଆଉ ସୁଇପର ବି ଦିଆଯାଉ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଇ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଇଛି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସୁଇପର ଅଛନ୍ତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାନିଟାରୀ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିଛେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତେଣୁ PHD ହଉ, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସେ ତାକୁ ଟାଣିଲେ ହେବନି। ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଙ୍କ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, ତାକୁ କହିକି ତୁରନ୍ତ ଯେତିକି ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫିଟାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ, ଯେମିତିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇର ଇ ଟଏଲେଟ୍କୁ କେମିତି ଖୋଲାଯାଉ ଏଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ଇ ଟଏଲେଟ୍ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି। ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଆମେ କରିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ସୁବିଧାରେ ନ ଥିଲା ତାହେଲେ ଇ ଟଏଲେଟ୍ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଅନୁଗୁଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁନି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିଏ ଉଠେଇଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛନ୍ତି ତା ଫଣ୍ଡସ୍ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିଲା ପରେ କିଏ କରିବ, କିଏ କରିସାରିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପରେ ତାକୁ କିଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ, ଏଇଟା ସେଇ ମୂଳରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ ହେବା କଥା। ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ, ପାଣି କୋଉଠି ନାହିଁ, ପାଣିର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର, ଏ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଧରନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିଟା ଛାଡ଼ି ବିଗତ ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ୁନି, ଆଜିଠାରୁ ଯେବେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛେ, ତା ପରଠାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ, ଗୋଟେ ସିଟିଂରେ ସେଥିରେ କିଏ ବସିବ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବସିବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବସିବ, ବ୍ଲକ ବି ବସିବ। କାରଣ ଏଇ ଅଫିସଟାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟାଉନ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, କୋଉ ଅଫିସ ନ ଅଛି? ଏଇ ଅଫିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଏ, ମାନନୀୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଜଣେ ଯୁବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ବୋଧେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଥିଲେ, ସେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା କି ପାଣିର ସୁବିଧାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଦିହରେ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କି ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ କରିଦେଇ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଲା ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ପୁଣି ଦିଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ତାର ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ। ରାତି ପାଇଲେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁରିନାଲର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ବି ଟିକେ ଅଣଓସାରିଆ ଦେଖି ୟୁରିନାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜାଗା ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇ ଟଏଲେଟ୍ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମରେ ପୂଜା ପର୍ବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ
टॉयलेट करुच्ची निजर स्थायी टॉयलेट थाई भी सी एटा खोलु नहीं कौन पाई रोचे जिला प्रशासन जदि आपर ध्यान दियते आ पीएचई डिपार्टमेंट जो जहाँ कहते पीएचई डिपार्टमेंट अफसर साथ आम जोगाजोग करूँ से कहते कि जे ऑलरेडी जो जगह आमर सब ई टॉयलेट है सब जगह पानी सुविधा नहीं यही जो असुविधार सम्मुखीन होती पानी सुविधा नहीं बोली कहते एमती कहवा कथा ये जे पीएचई डिपार्टमेंट भी तांकर निजर दोष गड़ौती जे जो जगह ई टॉयलेट है पानी सुविधा जो अच्छे आम अलरेडी करदेचु जदि कर ए विषय म्युनिसिपालिटी अफसर को चेयरमैन को जनई कि नहीं सेटा भी गोटे प्रश्नवाची सृष्टि रोचे जदि करतीक कम कौन पर म्युनिसिपालिटी चलाऊ ना ये भी गोटे प्रश्नवाची रोचे जदि जिला प्रशासन आपर पदक्षेप नियंती आम लगुच 7 दिन भितर जहाँ पूर्वतन जिलापाल जो कहते पूर्वतन नगरपाल कहते 7 दिन भितर ये भी कार्यकारी हो अनुगुलवासी जदि कार्यकारी हुए अनुगुल सहरवासी मैंने जो मैंने आसुच्च नीतिदिन से भी ई टॉयलेट फायदा उठाई पारे अनुगुल रमाकांत साहू रिपोर्ट फोकस प्लस।